जय हिंद पिला माने गीता एजुकेशन जीएस क्लास रे आपण मान के स्वागत करूछे मुई निराकार आउ आमे गत थर भी डिस्कशन करूथलु ज्योग्राफी रो एमसीक्यू भी आउ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कशन करिछु। तो आज चलीथिबा एनुअल एग्जाम 2026 के नेकरी +2 सेकेंड ईयर रो इंडियन हिस्ट्री बा भारत इतिहास के तार 1000+ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करबा के जाउछि। तो फ्रेंड ए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा पूर्व आपण मान के गोटे जिनिस फेर कहिदेमी आमे जहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करथिलु आ लॉन्ग क्वेश्चन से सब किछि ज्योग्राफी रो आज सब पड़ीथिला। तो नेक्स्ट 5 तारीख रे हमर हेबा के जोतिबा हिस्ट्री एग्जाम रे किछि एमसीक्यू 21टा एमसीक्यू आसबा से भितरु आमे 1000टा प्लस एमसीक्यू जदि आमे डिस्कशन करिथिमा बेले से सब हमके आउ कठिन नहीं लागेना। तो चलन फ्रेंड आमे आरंभ करमा। तो चलन पहला क्वेश्चन देखमा और पहला क्वेश्चन हला जैन धर्म रे केते जण तीर्थंकर थिले। तो जैन धर्म रे हमर 24 जण तीर्थंकर थिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर किए। जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर होचन ऋषभनाथ। किए ऋषभनाथ काहाकू पुरी सादरणीय कहा जाउथिला। एटा होचे हमर पार्श्वनाथ के वर्धमानकर पिता थिले के सिद्धार्थ। वर्धमान महावीरंकर नालंदा गस्त समय रे किए तांकर विशेषत्व ग्रहण करिथिले। एटा होचन गोसाल माखलीपुर पुत हैला। नेक्स्ट वर्धमान महावीर क्यों दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिला। वर्धमान महावीर को क्यों दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिला। तो एटा हला बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी दिने दिव्य ज्ञान क्यों दिन दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिला बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी। ख वर्धमान महावीर केउठारे 11 जन ब्राह्मण को जैन धर्म रे दीक्षित करिथिले। एटा विपुलाचल। ग सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान सम्यक कर्म को जैन धर्म रे कौन कहा जाए। एटा होचे हमर काण कहा जायछि त्रिरत्न बोलिकरी कहा जायछि। ख जैन धर्मर केउ ग्रंथ रे महावीरंक प्रचारित बाणी को संकलन करा जायछि। एटा होचे अंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा फ्रेंड कर्णाटकर श्रवणबेल गोलाठारे अवस्थित गोमतेश्वर नामक बाहुबली मूर्तिर निर्माता किए बोलिकी इन पचराला। एटा गंगराज रचमल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तृसांग केउ धर्मर संकलित पुस्तक। तृसांग होचे जैन धर्मर संकलित पुस्तक। ठीक है। जैन धर्मर दिव्य ज्ञान को कौन कहा जाए। जैन धर्मर दिव्य ज्ञान को कैवल्य बोलिकी कहा जायछि। गौतम बुद्धंक गृह त्याग बा संसार त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथ रे कौन बोली वर्णना करा जायछि। तो एटा महाविनीर वर्णम हैला। ग तापरे आसीगला 14 नंबर। एटा बौद्ध धर्म ग्रंथ रे गौतम दिव्य ज्ञान लाभ परे मृगवन ठारे 5 जन शिष्य को देथिबा धर्मोपदेश को कौन कहा जाए। एटा भी ग महाविनी श्रवणम। ठीक है। बौद्ध धर्म रे पवित्र ग्रंथर नाम कौन। एटा त्रिपिटक। ठीक है। दैत्य तत्व केउ दुईटी स्थिति उपरे आधारित। दैत्य तत्व केउ दुईटी एटा हे गला जीव अजीव विषय ने। ग कौटिल्यंक अर्थशास्त्र केउ मौर्य शासकंक शासन समय रे संपर्क रे उल्लेखित। एटा चंद्रगुप्त मौर्य। अष्टादश तीर्थ केउ सम्राटंक राजसभा मंडन करिथिले। एटा हमर के
ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 19 ନମ୍ବର ଜିମା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ କେତୋଟି ବୋର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ 6ଟା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ତମର ହେବା ପୁରୋହିତ ମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ 21 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ के ଯିବା। ମେଗାସ୍ଥନିଜ ଇଣ୍ଡିକାରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ପୌର କମିଶନ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା କ 30 ନମ୍ବର। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଭୂରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନକେ ଯୁକ୍ତ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି? ତ କେନ୍ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦଣ୍ଡ ସମତା, ନ୍ୟାୟ ସମତା, ରାଜାନୁଗ୍ରହ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ସମତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀୟ ପୁରୁଷ ନିଚ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ରୀତିକୁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ବିବାହ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା କେନ୍ଟା ଅନୁଲୋମ ନା ପ୍ରତିଲୋମ? এই ପ୍ରେମ ବିବାହ, ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ଏଇଟା ନେଇକି ଅନୁଲୋମ ବିବାହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଜାତିଟା ହେଲା ବେଲେ ପ୍ରତିଲୋମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଓଲ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖିକିରି 26 ନମ୍ବର ଆସିଗଲା ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ କେତେ ଭାଗ ଭୂରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? କେତେ ଭାଗ ଭୂରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1/6 16 କେତେ 16 କେନ୍ତା 16 ଠିକ୍ ଅଛି। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ସଂରଚକମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ତମର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଛି, ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ ଅଛି, ସାମରିକ ବିଭାଗ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକଙ୍କର ନାମ କାଣା? ଏଇଟା ତ ବୃହଦ୍ରଥ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶେଷ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସକ ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? এইটা হচ্ছে তোমার পুষ্যমিত্র ଶୃଙ୍ଗ। ନାଳନ୍ଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାତା କିଏ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, କନିଷ୍କ, ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନା କିଏ? এইটা হচ্ছে ଘ ଶକ୍ରାଦିତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା? ତ ମଗଧ, ମଥୁରା, ମଲୟଗିରି କି ଆମର କଳିଙ୍ଗ? କେନ୍ ଜାଗା ପିଲେ? এটা হচ্ছে মলয়গিরি ঠানে। কেনঠানে? মলয়গিরি ঠানে। ঠিক আছে। 32 নম্বর क्वेश्चन, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶାଳ ତାମ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ? କେନେ ବାହାରିଥିଲା? କେନ? ଆମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶାଳ ତାମ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବାର ମୂର୍ତ୍ତି କେନଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ଆମର ସୁଲତାନଗଞ୍ଜ ଘ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର 33 ନମ୍ବର। ତ ନ୍ୟାୟବିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି, ସବରସ୍ୱାମୀ, ବାତ୍ସାୟନ। ଏଇଟା ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖମା। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କେନ୍ଟା ଥିଲା ପିଲେ? ତୋଷାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ତୋଷାଳୀ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଏଇଟା ତ ସବୁ ଆମର ବିହାରଟା। ତୋଷାଳୀ ଥିଲା ଆମର କଳିଙ୍ଗରଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉପଗୁପ୍ତ, ସାରିପୁତ, ଶିଳାଦିତ୍ୟ ଆଉ ମୋଗଲିପୁତ। ଏଇଟା ଉପଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବା।
এটা ଉପଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା 261 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन के जिमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा पूर्व पिले गोटे कथा ध्यान देव जे किए जड़े कहन जे गोटे जिनिस के बारंबार 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 कला परे आमर का है जैसी अभ्यास रे परिणत हो जैसी, एटा थर्नडाइक कही हैला। तो गोटे जिनिस के बारंबार बारंबार अभ्यास कले सेटा अभ्यास रे परिणत हो जैसी आरो नहीं जानबा जिनिस भी जानबा के मिलसी। तेणु करी क्या करब, जेन जिनिसटा तुम नहीं जानी पार्छ सेटा बारंबार बारंबार देखब। आर भी कहसन लोग जे जदि जेन जिनिस सुनी थिबो आर लिखी थिबो आर देखी थिबो बोले से जिनिस जल्दी करी मने रही जैसी। तेणु करी वीडियो के बारंबार देख, इयरफोन लगे करी बहुत बढ़िया लगवा आर जानी पारब अति सहज रे। बही पढ़ले हेतकी सहज रे मने नहीं रहे। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा, कलिंग युद्ध अशोकंक ठारे की परिवर्तन आड़ी थिला? तो कलिंग युद्ध पर अशोक काଣା ହେଇଯାଇଥିଲେ नहीं आर युद्ध जुधा छाड़ी देइथिले। तो इने आमे राज्य जयरु दिग्विजयी नहीं से, मगध सम्राट रु कलिंग सम्राट नहीं से, चंडाशोक रु धर्माशोक हेइ जैथिले। चंडाशोक रु महाचंडाशोक नहीं हेइ धर्म परिवर्तन कले आर से बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले। तेणु करी ख हेइ जिबा इनर सठिक आंसर। चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिवर्तन हेइ जैथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा पिले, अशोकंक समय रे मंत्रिमंडल को केउ नाम रे डका जाउथिला? अशोकंक समय रे क्या ना पौर परिषद ना दंडपाल नहीं, मंत्री परिषद एटा भी नहीं से, एटा ग परिषा। तो 39 नंबर के जिमा, अशोक धर्म प्रचार पाई निजर पुत्र और कन्या को केउ स्थान को प्रेरण करथिले? एटा श्रीलंका के पठेथिले पिले। बर्मा के भी अलग लोक मान के पठेथिले, चीन के भी पठेथिले, अफगानिस्तान के भी पठेथिले। हेले ई जगह रे विशेष करी तांकर पिला और ताकर टुकेल, ताकर पिला ना क्या ना थिले पिले महेंद्र, ताकर टुकेल ना संघमित्रा। तो से दुई जन के दुई जगह के पठेथिले। ठीक अच्छे। आगे जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन विषय रे जानिबा पई केउ राजांक अभिलेख अधिक गुरुत्वपूर्ण? तो खारवेल लिखी के मौर्य शासन विषय में नहीं, चंद्रगुप्त लिखी के, अशोक लिखी के। इन क्या वाला मौर्य शासन का शासन विषय जानवा लगी हेले हम कहार विषय न पढ़वा, कहार विषय न पिले अशोक विषय ने जानवा पड़वा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आगे जिमा, मौर्य सरकार निम्नोक्त केउ शासन उपरे प्रतिष्ठित थिला? मौर्य सरकार क्या विषय न थिला? एटा एडमिनिस्ट्रेटिव विषय न थिला बा राजतंत्र विषय न थिला, गणतंत्र नहीं, एटा राजतंत्र थिला। ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन आंसर है जिबा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजांक धर्म उपदेष्टा को कौन कहा जाउथिला? जेन माने धर्म परिवर्तन करबा लगी लोक मन के प्रचेष्टा करुथिले कहूथिले ताके हमें पुरोहित बोली करी कहूथिलु। मौर्य राजांक धर्म उपदेष्टा को आमे पुरोहित बा पुरोहित बोली करी कहूथिलु। एटा ख हेइ जिबा आंसर। मौर्य शासन रे राजस्व आदाय मुख्यंक पदवीर नाम कौन थिला? जेन टैक्स कलेक्शन करुथिले राजस्व एबे एबे जनता आरआई। तो हेतकी बेले आरआई कहा के कहा जाउथिला? मौर्य मानकर समय रे आरआई कहा के कहा जाउथिला नहीं, ताके समाहर्त बोली करी कहा जाउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा, मगध अन्य केउ नाम रे बेस जଣା सुना थिला? मगध के आर काण कहा जाउथिला पिले ना तक्षशिला नहीं, तोसाली नहीं, तोसाली तो कलिंग, जौगढ़ तो अलग है, एटा प्राची बोली करी कहा जाउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट को संवाद परिवेषण करुथिबा कर्मचारी नाम काण दिया हेइथिला? मुक बैले तो ताटुने फुटबा लोग, नगर कबैल तो डिग्री पिटबा लोग, तापर अंत महापात्र बेले भितरे भितरे जेन सिक्रेट एजेंट ताके, और एटा होचे प्रतिवेदक बोली करी कहा जाउथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा पिले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त
କେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର କିଏ ଅଶୋକଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ? ଅଶୋକର ବୁଆ ହଉଛେ ବିନ୍ଦୁସାର, ବିନ୍ଦୁସାରର ବୁଆ ହଉଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ନାତି ହଉଛେ ଅଶୋକ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିମା, ଏଇଟା ହଉଛି ଖ। କାହାକୁ ଦେବାନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଅଶୋକକେ ଦେବାନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାମସୂତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଅମର ସିଂ, ବାତ୍ସାୟନୀ, ଭାରବୀ, ପାଣିନି। କାମସୂତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲେ? କାମସୂତ୍ର ହେ ବାତ୍ସାୟନ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। କାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ, ଏଟା ସାଞ୍ଚ ସ୍ତୂପ ହେଇଛି, ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆର ଅଶୋକ କରିଥିଲେ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ। ପାଟଳିପୁତ୍ର ପୌର ପରିଷଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? এইটা আমার ସିଧାସଳଖ ଭାବେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ବାସବ ଦତ୍ତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବାସବ ଦତ୍ତା ଆମ ସୁବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କେ ଯିମା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ବୋଲେ କିଏ? ପୋଲିସ ବିଭାଗର ମେନ୍। ଦଣ୍ଡପାଳ କୁହାଯାଉଥିଲା, ନାୟକ ନା ଦୁର୍ଗପାଳ ନା ଅନ୍ତପାଳ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଣା କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦଣ୍ଡପାଳ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତୋଷାଲି ବା ଆମର କଳିଙ୍ଗ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବୋଲିକରି ଥିଲା? ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ହବା କଳିଙ୍ଗ। ମେଘଦୂତର ରଚୟିତା କିଏ? ମେଘଦୂତ କାଳିଦାସ, ମାଘ, ଭାରବୀ, ଭଟ୍ଟି। ଏଟା କାଳିଦାସ। ମେଘଦୂତ କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କାଳିଦାସ। ଶକୁନ୍ତଲମ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଇଟା ବି କାଳିଦାସ। ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ। ଏଇସା ଆମର କିଏ? ବିଶାଖା ଦତ୍ତ କ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୃଚ୍ଛକଟିକମ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ମୃଚ୍ଛକଟିକମ ରଚୟିତା ହେଲା ଶୂଦ୍ରକ। କ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର କ। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଏଇଟା ବି କ। ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ? ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣିର ରଚୟିତା କିଏ ପିଲେ? ନାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ। କିଏ? ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ, ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିମା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମୀୟ କରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଲି, ହିରଣ୍ୟ, ଉସର ନା ଭାଗ? ତ এইটা হচ্ছে আমার বালি। খ নম্বর ହେଇଯିବା। କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? এইটা ବି କାଳିଦାସ କରିଥିଲେ। କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ତ 62 ନମ୍ବରକେ ଦେଖମା। ଅଶୋକ 62 ନମ୍ବର। ସାରନାଥର ବୌଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ସାରନାଥରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ବୌଦ୍ଧସ୍ତମ୍ଭ, এইটা ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଖଣ୍ଡଖାଦ୍ୟକ ଆଦି ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲିକିରି କୁହାଇଲେ? ତ এইটা ଆମର ଯେନ୍ 63 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, এইটা ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା, ବୃହତ ସଂହିତା ଆଉ ବୃହତ ଜାତକ ଆଦି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? এইটা ବରାହ ମିହିର। 64 ବରାହ ମିହିର। ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ ଆମର କିଏ? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ତ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍, ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକରି ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବା। আর ଏନ୍ତା ସହଜ ଭାଷାରେ କିଏ ବି ଆପଣମାନକେ ନେଇ ବୁଝେଇ ପାରନ୍। ତ ଇ ଜିନିଷକେ ଧ୍ୟାନ ଦନ୍, ବିଶେଷ ଅଲଗା କିଛି ନି ଦିଅନ୍। ଇ କେତେ ଦିନ ଅଛେ ତମର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ପିଲେ ଯାହା ବୁଲ୍ଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖେଳିଲ, ବୁଲ୍ଲ, ନାଟ କଲ, ଗୀତ ଗାଇଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ତମର ପାଖେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, আর ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ আর କେନ୍ସି ফালতু কাম नहीं করন, ବୁଲାବୁଲି नहीं করन। କେବଳ 2-4 ଦିନ 2 ମାସ ଭିତରେ ତମର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଇଯିବା। ହେତ୍କି ପଦକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ପାଠ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଗକେ ଯିମା। କିଏ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପାଲକପ୍ୟ। ଖ। ତ ସାଂଖ୍ୟକାରିକାର ରଚୟିତା କିଏ? ସାଂଖ୍ୟକାରିକ ରଚୟିତା କିଏ?
ସାଂଖ୍ୟକାରିକାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରଘୁବଂଶମ୍ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କିଏ ତାର ମାନେ ରଘୁବଂଶମ୍ ଲେଖିଥିଲେ? 68 ନମ୍ବର। ତ ଏଇଟା ବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ହେଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତଥାଗତ, ଉପଗୁପ୍ତ, ମୋଗଲି ପୁତିସା, ବସୁବନ୍ଧୁ। ଏଇଟା ମୋର ହିସାବରେ ଗ ହେଇଯିବା ବୋଧେ, ଉପଗୁପ୍ତ କାହିଁକି 69 ବସୁବନ୍ଧୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୋଧେ, ନାଇଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଖ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ହଁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର କାହାକୁ ଭାରତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଥିଲା? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନା ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ? ନେପୋଲିଅନ ବୋଲିକରି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତକେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରା ଦେୱାନୀ ମକଦ୍ଦମାର ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା? ତ ଇନର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବା ଖ, ଧର୍ମସ୍ତେୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ? ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଗ ହେଇଯିବା। କିଏ ଗଣିତରେ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବା ବନ? ଏଇଟା ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ହେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କେ ଯିବା 75। କିଏ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ଭାବେ ପରିଚିତ? ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କିଏ କରୁଥିଲେ? ସୁଶ୍ରୁତ ବୋଧେ, ହଁ ସୁଶ୍ରୁତ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୌତମଙ୍କର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଜନ୍ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? ଏଇଟା ଘ, 19 ନମ୍ବର। ଅଜନ୍ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ମାତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଛବି? କେତେ ନା 17 ନମ୍ବରରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଜନ୍ତାର କେତେ ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ମୁର୍ମୂଷୁ ରାଜକୁମାରୀର ଚିତ୍ର? ମୁର୍ମୂଷୁ ରାଜକୁମାରୀର 16 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? କିଏ? ଏଇଟା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ନା ବରାହମିହିର? ଏଇଟା ବରାହମିହିର ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ? ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। 81। ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଠାରେ ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? କୁଷାଣ ରାଜବଂଶ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ, ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ ନା ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ? କେମାନଙ୍କର ବେଲେ ନା ଗୁପ୍ତ ରାଜବଂଶ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜଧାନୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବା ଆମର ପୌର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ଏଇଟାକେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ବୋଲିକିରି। ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ? ଶୂଦ୍ରକ, ହରିସେନ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏଇଟା ହରିସେନ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ପରିଚିତ? ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଅଶୋକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1। ଆଠ କଥା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଠ କଥା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧଘୋଷ, ଦିଗନାଗ, ବସୁବନ୍ଧୁ ନା ଅସଙ୍ଗ? ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧଘୋଷ କରିଥିଲେ। ଆଗକେ ଯିମା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଛି। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଯେନ୍ 10 ଅବତାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଟା କେନ ଅଛି ବୋଲିଛି? ତ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଆମର ଦେଓଗଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। କାଳିଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? କାଳିଦାସ କେନ୍ ରାଜାଙ୍କର? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବେଲେ ଥିଲେ, କୁମାରଗୁପ୍ତ ବେଲେ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ବେଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ?
कालिदास केतेबेले थिले ना आमर विक्रमादित्य बा चंद्रगुप्त टू कर समय रे थिले। अजंतार 2 नंबर गुंफारे केउ चित्र अछि? अजंतार 2 नंबर गुंफारे आमर बुधंक जन्म हेबा बिलकर चित्र अछि। केउ वृक्ष बोधिद्रुम नाम परिचित? केन वृक्ष बोधिद्रुम नाम परिचित? तो यहाँ हूँ अश्वत्थ गछ। अश्वत्थ गछ। ठीक अच्छे। आगे जिमा पिले महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? महावीर केन्ने कुंदलग्राम वैशाली ना जिम्बिग्राम गया केन ठारे? एटा तो वैशाली ठारे बागी लागुछि नहीं के ना एटा जिम्बिग्राम ठारे। पिले देखी दब भल से क्वेश्चन के तमान तो पढ़ीछ ठीक भाव में आर थरे क्वेश्चन के रिपीट करवा जदि बुझिनी हेले हैला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा 92 नंबर क्वेश्चन के जैन धर्मर त्रयोविंश प्रचारक किए? तो त्रयोविंश बेले केते हैं 23 नंबर हैला। 23 नंबर प्रचारक होचे पार्श्वनाथ। ठीक अच्छे। चतुर्जाम धर्म किए प्रचार करथिले? चतुर्जाम धर्म पार्श्वनाथ खा करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वनाथଙ୍କ 4 गोटी नीति सहित महावीर केउ नीति जुग करथिले? पार्श्वनाथଙ୍କ 4 गोटी नीति सहित महावीर केउ नीति जुग करथिले? एटा ब्रह्मचर्य नीति जोग करथिले। बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी मानकर आवासस्थली को कौन कह जाउथिला? एटा स्तूप मठ चैत्य ना विहार? तो एटा आमर विहार बोली कह जाउथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन केबे वर्धमान महावीर जन्म ग्रहण करथिले? वर्धमान महावीर केबे जन्म ग्रहण करथिले? एटा होचे ख्रीष्टपूर्व 540 ख्रीष्टाब्द रे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर केउ स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले? महावीर तो आमे जानते पिले कुंद ग्राम ठारे जन्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा केउ ठारे महावीर देह त्याग करथिले? एटा एक्चुअली पावा नहीं से पावापुरी है। पावापुरी ठारे जन्म तांकर देह त्याग करथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा पिले ओडिशार केउ सम्राट जैन धर्मर पृष्ठपोषक थिले? जैन धर्म रे केन थिले ना जैन धर्म केन नहीं थिले एमानकर भितरु अशोक तो बौद्ध धर्म मुकुंद देव तो आमर हिंदू धर्म प्रताप रुद्र देव भी तो हिंदू धर्म तो इन रही गले खारवेल। खारवेल होचन जैन धर्मर राजा। नेक्स्ट बौद्ध धर्मर प्रतिष्ठाता किए? बौद्ध धर्म किए आरंभ करथिले पिले? गौतम बुद्ध कि वर्धमान किए दुई जनकर भितर किए हेतिबे? गौतम बुद्ध हैला। गौतम बुद्ध केउठारे जन्म ग्रहण करथिले पिले? कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान रे जन्म ग्रहण करथिले ना वैशाली रे ना राजगृह रे ना उरीविल्लु? तो एटा कपिलावस्तुर लुम्बिनी उद्यान रे जन्म ग्रहण करथिले। गौतम बुद्ध केबे जन्म ग्रहण करथिले? केबे ना ख्रीष्टपूर्व 500 केते 40 ना 66 ग है जिबा 566। गौतम बुद्धଙ୍କ पिताଙ୍କ नाम कौन थिला पिले? एटा तो कॉमन है सिद्धार्थ थिला हैं कि सुकोधन? सुकोधन थिला नहीं है। गौतम तार ना सिद्धार्थ थिला। बुद्ध केउ क्षत्रिय संप्रदाय थिले? केन क्षत्रिय? शाक्य ज्ञात्रिय इक्ष्वाकु मौर्य केनु थिले? तो एटा शाक्य रु थिले। ठीक है। केउठारे बुद्ध दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? बुद्ध गया राजगृह कपिलावस्तु वैशाली तो यहाँ बुद्ध गया पाखे घ। केउठारे बुद्ध प्रथमे तांको द्वारा आविष्कृत सत्य को प्रचार करथिले? तांको आविष्कृत प्रचार सत्य प्रचार को प्रचार करथिले एटा हमर हे गेला सारनाथ ठारे। आंसर क हे जिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा बौद्ध धर्मर पवित्र धर्मग्रंथंकर नाम कौन? त्रिपिटक उपांग कल्पसूत्र अंग तो यहाँ है हमर त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ स्थान रे बुद्धंकर निर्वाण प्राप्ति होइथिला? निर्वाण प्राप्ति एटा पावापुरी रे होइथिला नहीं कुशीनगर ठारे ख। 109 नंबर क्वेश्चन
କେବେ ବୁଦ୍ଧ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 486ରେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ ବା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ କରିଥିଲେ? ଏହା ମହାକାଶ୍ୟପ କରିଥିଲେ। ଖ ନମ୍ବର ନା ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? କିଏ ନଟପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ପିଲେ? ଆମର 111 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର। କ ନମ୍ବର ହେଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖମା, ଅଲବିରୁଣୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗାଣିତିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ତ ଅଲବିରୁଣୀ ଆମର ଅସର ଆଲ ବାକ୍ସିନେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପତଞ୍ଜଳି ବ୍ୟାକରଣକୁ କିଏ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଏଇଟା ବି ଅଲବରୁଣୀ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବରେନିୟର କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ? ଏଇଟା କିଏ? ବର୍ନିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବ୍ରାଜକ ଆଲବରୁଣୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ବି ଆଲବରୁଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦକୁ ଆଲବରୁଣୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଜାଣିଛ କେନ୍ ଭାଷାରେ? ନାଇଁ, ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଏକା ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକେ ଦେଖମା, ଇବାନ ବାତୁତା। ଏଇଟା ଇବାନ ବାଟୁଟା ବୋଲସୁଁ ଆମେ। ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ବେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଏଇ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଏଇଟାକେ ଆମେ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ ବୋଲିକିରି ବି କହିସୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଲ, ଇ କାଁ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାଇଁ ସୁନା ଦଉଥିଲେ ଆରୁ ରୂପା ନଉଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାକେ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ ବୋଲିକିରି ବି କହିସୁଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯିମା, ଇବାନ ବଟୁତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ? ତ ସେ କାଁ କରିଥିଲେ? ତାକେ ଦିଲ୍ଲୀର କାଜୀ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ପଦ ରଖିଥିଲେ, ସେ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ରିହାଲାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ରିହାଲାକେ କେନ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ? ନା ଏଇଟା ବି ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ମାଟିରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? 1330 ନା 33 ନା 35 କେବେ? ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1333 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଲା। ଘ, ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର ଭାରତରେ କେବେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର ଏଇ 1656 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟକେ ଯିମା, ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର ପ୍ୟାରିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ? ଏଇଟା ତମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ବେଲେ 16 ଲୁଇ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମାନେ ଲୁଇସ୍ 14 କରିଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ 14 କେନର? ଫ୍ରାନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ମୋଗଲ ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେନେରୀ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ତମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର କେଉଁ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ?
ये जदि फ्रांस ने लिखुची बेले तो फ्रांस रो एका थिबे तो तेणु करी ये जिनिस मान के भी ध्यान दब फ्रांस रो थिले ठीक अच्छे भुला तू न दोगे तो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा किसी डरवार ने ना जे पढ़ी से किसी भी नहीं डर लगे एग्जाम रे भी डर नहीं लगे कि केन भी डर नहीं लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा भारत रे केबे तुर्क शासन आरंभ होइतिला तुर्की माने जेन आइथिले भारत के केबे शासन आरंभ करथिले तो 1206 ख्रीष्टपूर्व रे करथिले ख्रीष्टाब्द एडी रे करथिले हैला तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोगल दरबार रे बर्नियर को केउ पदवी रे अवस्थापित करा जाइतिला मोगल मानकर समय रे केउ दरबार रे सॉरी मोगल दरबार रे केउ एटारे पदवी रे स्थापित करथिले तो एटा हैला किए नहीं आमर डाक्तर हेतिला रहितिला किए बर्नियर डाक्तर थिला ठीक अच्छे पर्यटक बर्नियर देख बुलवा लगी आइथिला जे से डाक्तर ही गला आमर देश ठीक अच्छे पर्यटक बर्नियर मुगल साम्राज्य भ्रमण पुस्तक रे कहा कथा उल्लेख करछन बाबर दारा ना सुजाउद्दीनटा अकबर दारा सिंह बाबर ताहार विषय ने करछन तो एटा हे गला दारा सिंह कर विषय ने करथिले सुल्तानी शासन रे प्रधानमंत्री को कौन कुआ जाउथिला सुल्तान बेले दिल्ली सुल्तानत कर कथा कहछन दिल्ली सुल्तानत बेले काना बोलथिला वाजिर बोलुथिले ठीक अच्छे वाजिर किए भारत रे तुर्क साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले भारत रे किए तुर्क एटा मोहम्मद घोरी नेक्स्ट क्वेश्चन पिले सुल्तानी शासन रे कृषि विभाग रो मंत्री को कौन कुआ जाउथिला तो एटा अमीर ई कोही बोली कर कुआ जाउथिला अमीर ई कोही 2 नंबर सुल्तानी शासन रे सामरिक विभाग रो मंत्री को कौन कुआ जाउथिला सुल्तानी शासन रे सामरिक एटा आरिफ ई ममलिक कुआ जाउथिला दिल्ली रो सुल्तान कहा को निजर प्रतिनिधि रूपे विवेचित करुथिले खलीफा अल्लाह मोहम्मद उल्लेमा कहा के तो एटा होचे खलीफा मान के बेसिकली दिया जाउथिला राजकीय पत्र आदान प्रदान दायित्व रे थिबा मंत्री को कौन कुआ जाउथिला एटा दीवान ई इंसा कुआ जाउथिला सुल्तानी शासन रे राज परिवार दायित्व रे किए रहउथिले पिले एटा आमर वकील इदर रहउथिले ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तानी शासन रे जिल्लार शासन दायित्व कहा ऊपर न्यस्त थिला सिकदार कानूनगो अमीर नाजिर का के एटा होचे सिकदार तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली रो क्यों सुल्तान प्रथम करी जागीर परिवर्ते वेतन प्रदान करुथिले जागीर परिवर्ते वेतन किए दउथिले नहीं अलाउद्दीन खिलजी माने खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता जलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी तो जलाउद्दीन खिलजी होचन खिलजी पर प्रतिष्ठाता तो पिले का बोलसन जहाँ न देखिब दुई नयने प्रत्यक्ष न जीव गुरु वचने तेणु करी जेते बेले तुम नहीं देखब नहीं सुनब नहीं करब बोले कैंसी जिनिस नहीं हुए तो सब बेले गुरु कथा भी मानबार कथा आरो पाठ साठ रे ध्यान देवार कथा ठीक अच्छे आगे चलो धनी मुसलमान मानक ठारू आदाय करा जाउथिबा भूमिकर को कौन कुआ जाउथिला उसर खाम खाजर ताकत जातक काना कुआ जाउथिला तो एटा उसर बोली कर कुआ जाउथिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा किए स्वर्गीय राजतांत्रिक तत्व रे विश्वास करुथिले किए स्वर्गीय राजतांत्रिक रे विश्वास करुथिले पिले ना एटा हैला हमर बलवान किए बंदेगान ई चेहलगान बा 14 किए करथिले एटा काटा बोलसन सुपर 14 काना 14 गुड कहसन स्पेशल 14 गुड कहसन तो एटा के इल्तुतमिश करथिले हैला ताके बलवान खारज करथिले ठीक अछि सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को कौन कुआ जाउथिला एटा वाली कुआ जाउथिला सुल्तानी जुगरे हिंदू महिला एवं भिन्नक्षम मानक केउ कर प्रदान मुक्त करा जाउथिला तो एटा हे गेला तमर जिजिया करबा तमर जिजिया टैक्स
ଠିକ୍ ଅଛି। ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଏ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ, କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ସୁଲତାନ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ଏଇଟା ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ ବୋଧେ। 37 ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ମୁସଲମାନ ସମାଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଣା କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲେ? ଉମାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅମିର ଇ କୋହି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅମିର ଇ କୋହି ଏଇଟା କୃଷି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀକେ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିଏ ସିଜଦା ଏବଂ ପାଇବସ୍ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ପାଇବସ୍ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବାନ। କିଏ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବାନ। କିଏ କରିଥିଲେ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବାନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯିମା। ଉସର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରା ଏଇଟା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମିକରକ ଆମେ ଉସର ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ତ ସୱାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସୱାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସୈନିକ, ଦୁଇଟି ଅଶ୍ୱର, ତିନୋଟି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସୈନିକ। ଜିତଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ସୁଲତାନ ଯୁଗର ଏକ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା, ଏକ ପ୍ରକାର କର, ଏଇଟା ମୁଦ୍ରା କ ଏକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସାଂଗଠନିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର କିଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକୃତ ହେଇଥିଲା? କେବେ ପିଲେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆମର 712। 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଦାଉନ୍ଠାରେ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସୁଫି ସନ୍ଥ କିଏ? ନା ଏଇଟା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ। ଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୁଲତାନି ଯୁଗରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ କ୍ଷମତା କାହା ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ଅମିର, ନାଜିର, ସିକଦାର, କାନୁନଗୋ କାହାର ଦ୍ୱାରା? 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ସିକଦାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା। କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ? କାହାକେ? ଚୌବନ ଶେଖ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନକେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାନେ କ ନମ୍ବର ହେଇଯିବା। ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ ସମାଜର କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥିଲା? ମୋଗଲ ଯୁଗରେ କେନ୍ ନୀତିକେ ବେଶୀ କରି ଏଇଟା ଦେଉଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ତ ସାମନ୍ତବାଦକେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଖ ହେଉଛି। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଭକ୍ତିବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣରେ ଭକ୍ତିବାଦ କେନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଏରିଆନେ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଏରିଆନେ ବୋଲିକିରି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମାନୁଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭକ୍ତିବାଦର କେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରୟାଗ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କିଏ? 57 ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମାନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଭକ୍ତିବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଏଇଟା କବୀର। କବୀରର ଦୋହା ଏକାଦଶ ପଢ଼ିଛ ତ? ମୋଗଲ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ଜହର ବ୍ରତ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ରେ ବୁଆ। ରାଜପୁତ ରାମାଣୀ ମାନେ, ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ରାମାଣୀ ମତଲବ କ ନମ୍ବର ହେଇଯିବା। ଜହର ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ପରେ ଭଗବାନ। 60 ନମ୍ବର, ମୁସଲମାନ ଦନ୍ତୀ ନୀରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିମା କାହାକୁ ଲାଲନ ପାନ କରିଥିଲେ? ନୀରୁ ଆର ନିମା କରି କାହାକେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ପିଲେ? କବୀର କି। କବୀର ଗୋଟେ କବି ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ୟାଂଶ ଲେଖିଥିଲା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦେଖିବ କବୀର କି ଦୋହା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 61 ନମ୍ବର ହେଲା, ଏଇଟା ଭକ୍ତିବାଦର କେଉଁ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବୀରପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର କବୀର ଏକା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଶିଖ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ଶିଖ ଧର୍ମର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ ଥିଲେ।
तो यहाँ नानक हो किए 1469 ख्रीष्टाब्दे लाहोर निकटवर्ती तालबंदी ग्राम रे जन्मग्रहण करते। तालबंदी ने क्या जन्मग्रहण करते पिले रामानुज कवि नामक रामारान किए तो 63 उत्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रंथ साहेब बा आदि ग्रंथ रे कहा बाणी सन्निवेशित तो यहाँ 64 हो गला मोर नानक विषय। नेक्स्ट केबे नानक देह त्याग करथिले 1538। नेक्स्ट किए निजर मृत्यु पूर्व अंगद को निजर उत्तराधिकारी रूप में मनोनीत करथिले एटा भी नानक है। किए 1486 मसीह 86 ख्रीष्टाब्द पश्चिमबंगर नवद्वीप एक कुलीन ब्राह्मण परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले एटा चैतन्य श्री चैतन्य। जगन्नाथ मिश्र और सती देवी निम्नोक्त कहार पितामाता थिले तो यहाँ हूँ श्री चैतन्य। विश्व किए विश्वम्बर और निमाई नाम परिचित थिले सेटा भी चैतन्य श्री चैतन्य। 70 किए गौरांग महाप्रभु नाम विख्यात थिले यहाँ भी आमर श्री चैतन्य। श्री चैतन्य केवे देह त्याग करथिले 1553 मसीह ख्रीष्टपूर्व करथिले। गुरुमुखी भाषा रे किए निजर धर्म मत प्रचार करथिले एटा नानक। क्यों मुसलमान कवि प्रथमे उर्दू भाषा रे कविता रचना करथिले तो यहाँ होचे आमिर खुसरू। ठीक है पिले आज लगे एतकी थाउ मुझे भी टायर्ड हो गली ना एग्जाम ड्यूटी थिला आज भी आज +2 एग्जाम ड्यूटी थिला हेन थाई मुझे भी टायर्ड हो गली ना तो आज लगे एतकी थाउ। नेक्स्ट आउ MCQ आर अच्छे बाकीटा के आनमा एवं हो गला तुम प्राय 400 खंडे 500 खंडे हो जाइथिबा। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट पार्ट 2 काली आसीजा तापर पार्ट 2 सरला बेले तुम शॉर्ट क्वेश्चन आउ लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कसन हो। तो मुझे गोटे अनुरोध करमी काल के परदिन के 2 दिन तुम होली अच्छे दोल पर्व पूर्णिमा अच्छे तो है ना बेसी व्यस्त नहीं हुआ बेसी खेला उली नहीं कर आउ पार्ट के ध्यान दियो 2 दिन पार्ट पढ़ल बेले भल मार्क रहा। ठीक अच्छे तो एतकी कही रोचे मुई तो जय हिंद पिलाने।